Voilà donc balma Facebook jama au be salam alaikum au balma ke Idriss Martinez ko ni po mangalo donc comme une tu l'as dit ta au nyana wo shuina ni ala sonama amena du direct kono lala bon shuina comme awre nyeba la follow na na tumbe video ke kanto gabu de kono lala an kanu baga chaman ko amma ko vraiment en ni niveau na sisan quand en degré boyana en gradi boyana o ma quoi donc an ga gabu kono video nun dabla o dablali sen fɛ an ye fɛrɛ kɛ tuguni ka essayer ka an yɛrɛ développer cogo min na an bɛ se ka video jɛlenw di aw ma cogo min na an bɛ se ka video ɲɛnamaw di aw ma cogo min na aw bɛ se ka kunnafoniya sɛnsɛnnenw sɔrɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye parce que souvent on avait des difficultés n'an bɛ direct kɔnɔna la ka to ka téléphone ta ka image yira aw la tan olu ko ninnu n'o ko ninnu bon nin wagati in kɔnɔna la ala barika la an bɛ se k'a fɔ ko an ye équipement dɔw sɔrɔ minnu bɛna se k'an permettre sisan k'an ka direct tɔ sankɔrɔ tan ka sɔgɔrɔnin k'a la ka kɔgɔnin k'a la ka tila ka machine k'a la n b'a ɲini aw fɛ Latif Martinez aw ka video nin partager n y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na nin ye n siɲɛ fɔlɔ ye n bɛ ka n ka application in essayer donc o hukumu kɔnɔna la an b'a ɲini aw fɛ aw ka video partager gɛlɛya dɔw peut-être olu bɛ se ka bɔ direct kɔnɔna la mais a bɛ faamu voilà olu bɛɛ ye kow n'u taabolo ye mais essai de don o essai kɔnɔna la a ka ca ala fɛ ko caman bɛ bɔ a la n balimaw an tun y'a fɔ aw ɲɛna ko dɛnkɔrɔ ko an tun bɛ kalo 2 de di aw ma dɛnkɔrɔ ko a filimu an b'a ban balimaw k'a fɔ aw ɲɛna aw bonya b'a la ko bi de ye a kalo 2 ye le 14 avril maa minnu ye ko in daminɛ depuis a daminɛ ka na se bi ma n b'aw deli a ye taga ne ye video fɔlɔ min kɛ dɛnkɔrɔ kan fo n ko le secret dɛnkɔrɔ est enfin dévoilé n nana ni pyramide de Ponzi c'était le 14 février. Donc 14 février, 14 mars, 14 mars, 14 avril, bien 14 avril de bon bire bena nega 2 mois pile et poilma. Oui bi. Wa o bi kelen kono la dengoro yere ka idole na be foma ko Madoff. Aye chem la degi o fene sara bi don kelen ina. Quelle coïncidence. O mani kuna janyewa. Ne 2 mois mu di dengoro ma ni dengoro kun be kule ku ko kumna 2 mois de ja umna 2 mois de ja ala barka la 2 mois sera wa pyramide anya akari abe bolla bi donc o e barka di o e duwawu ye surtout aw munu be kene kono la la no vraiment anga foli belebele ba o be lase aw de ma ni wagati in kono la malion jananga do kuma kono ka kuma damine mena fo onyena kuma mina ne be dengoro ko kelen damine wallahi, c'était une guerre qui était déjà vouée à l'échec. Parce que Mouname Kofo Onyena, la plupart des gens m'ont dit Idriss, ibe kana kelemna ni sanji jugoro washidi. Ko kani yere segen yere kwa itena no boni ko ina kwa. Ne o de fo obenyena ngone jigi o ye ala di parce que ne ba doni ala be ko la o ko tseka tien kwa. Sunanga tien fo ne be dengoro ko kelen damne domina a doni akuma no gone. Wa surube ka ne fanini wa surube ka ne banini pititi media a bɛ se k'a témoigner don dɔ la pititi yɛrɛ ye video kɛ k'a fɔ ko a ye Idriss fana bato yen ko parce que u ma foyi k'aw la ko n'aw bɛ mɔgɔ kɛlɛ aw ka Idriss yɛrɛ kɛlɛ soutien foyi kun tɛ ne bolo a wagati la n nana ka na n sen don ko dɔ la ka maliyɛnw ta k'a f'u ɲɛna n ko 2 mois n bɛ dɛnkɔrɔ ka pyramide kari o y'a sɔrɔ hali n t'a dɔn n b'a kɛ cogo min na je sentais quand même qu'il y avait quelque chose qui clochait ko pyramide ko in tɛ tiɲɛ quoi. Mais j'avais pas de victimes, j'avais rien comme preuve, fouille. Mais dans ma tête, c'était quelque chose, c'était pas normal. Nga ala barkala. Bi, akobe tukuti. Video mani munu kumbe ka bo kane neni, bi, akobe tukuti. Aubemi? Dengoro mago baula bidi. Bide dengoro mago baula, kununtere bida mago baula. Aubemi? Malian mena Beni Bofalo ko di auma. Beni TV. Ntena mwashi de épargne ni ko ina. Ne a fo malien dum benyana, j'ai été très clair. Ngo che muso ni dona ne ni dengoro ni ɲɔgɔn cɛ mbi bɔ mbi di malien ma hala te gɛlɛya yɛrɛ. O de hukum kɔnɔna la ni fɛn fɛn tun sera n ka kɛnɛ kan n tun b'a essayer k'olu écarter n tɛ fɛ ni mɔgɔ minnu ka se ɲɔgɔn ma. I n'a fɔ Abba Wale, vraiment c'est un petit an ye ɲɔgɔn sɔrɔ hali sɔrɔ téléphone na. Il a du talent. A yɛrɛ ye son bɔ nin ye
ni soin vraiment soin yin don ko jugu donc tu me ko de j'ai en vidéo intro là bon mun nu donna kene kon la sisa mena segin ka soin damne kala tuguni okay aba fo som kon la ko ube ka vidéo ke kanen neni effectivement bi bebe ka vidéo ke kanen neni an la mais juste une seconde tuguni donc mbalma Facebook jama ni abawani donc mo nu tunya ka foko furuku kun donna ni abawani no je do wara kun te dengoro ko kundu mais abora nga dengoro ko la o de ato ko Facebook mo nga fen jowa est-ce que tu es follow l'application me ka fen do seven you can learn non o kana so ma de balma Facebook jama mena essayer follow nya fo onyana to mina ka chen bo ka di awma mena che bo ka di awma ala te geleya na be fo ma ko Benin TV nyebala halsi sabi hypocrisie de la Facebook sans fait nyebala halsi sabi ka ti sigi Facebook sans fait kale be ka dengoro soutenir mo chama tuene Idriss Martinez ko ni po nyininga ko Idriss anya me ka foko police tara dengoro tun fe no u tunye aka mo dama doni mine ka ko be tukudi effectivement an kunta ko kibara kalama mais nyo de fo onyena an klala ka bo ako kibara kalama manu kera tukudi munde tun kerula John de tun minela aka kaw obe kaw ni don koni kaw tumbala aka aidra tumbala oni guru bara dama doni ce que je déplore d'ailleurs parce que nega objectif kunte guru bara ni nega objectif ça c'est d'enkoro est-ce que vous comprenez mais Benin TV tellement que tien dusukun amay tellement que tien nga jina tike ko be warko de nya fo onyina ngo halu tagale diko fe no ko be tara kurana di digo madom diko e molo am dama jien kono mo yede ano molo ya bobara ba bora kataka depuis ala e teni dama delega dokola kay kuna wolo sora kono lala boni dengoro ko infenela aye kuma sulu do sora nin ko ina akabo hakilima gorobara ko konu ya mine zena kuba kobo billahi gorobara ba no fe bi konu ya mine kuba kobo vous imaginez ni Benin TV ale de gorobara ta ka tu di dengoroma ko dengoro ka gorobara nunu ka kuta comme sécurité o gorobara kala kana problème soro tuguni o dengoro kele no fe o leke akabo ka bina gorobara nunu deme non abe fe ka mangement soro o ko fenela gorobara nunu minela effectivement mo chama ni ngalka ku u ka ko be tugudi u blala tugudi warde sarala abe be mbolo yano tout no refo onyena ngo fo ete dugonela ni ko ina nya fo be ngo che muso ni donné ni dengoro ngonche mbi lebu mais je suis na vidéo ti Benin TV kan pour que ka ira Benin TV la dron ka be mbolo kono parce que on yo de fo nambe kuma anga kuma be prévu contre prévu Dalilou contre Dalilou ça vous dit quelque chose? Je suppose que oui ça vous dit quelque chose d'accord au hukum kono lala anga prévu fitini je folo pour que Benin ka don ka be Idriss Martinez ko ni po bolo kono parce que tant abse ka America ko be ka blogodi tant abse ka America fo ko be ka ndasa ko de fo nga ale ka vocal obina ka dama vidéo yi nga pour le moment mena expliquer oui gorobara mneli afra ko ka warsara million dama doni mfora o kuntu bolo parce que tien era la ni wakati na warte dengoro bolo tukuni anga tien fando parce que bebe vocal yi kono la dano u yere ba fo ko tien era la ko ka hina dengoro la ko warta bolo tukuni de donc dengoro restera ka bolo do akun ka warning boko di ku ka taka gorobara nunu libéré o bena wa keme ani wa binan ma lu ba fo ma ko 700,000 francs CFA bamano ayo o Claude la ko information na me ni Idriss te chetene fo were no de fo onyana mu rebe kan dabali bani ko ina film bani kuma mina dengoro ko bani kuma mina nyebala media obe ka commencer ka do afoli la radio so be ka commencer ka do afoli la iba fo ko kele kuma ka ke kuma mina olu kunte mali kono lala iba fo ko kele kuma ka ke kuma mina olu kunte Facebook kono lala mana miriko ko bani do bino sigi sisan kubno ko ke yelo ko kubno ko ke affaire ko kubna fosa ko dengoro beta abin dabal liban mamnu kunga ne demeni kelena o tun radio so mowi mamnu kunga ne demeni kelena o page mu tun Facebook sanfé mamnu kunga ne demeni kelena o structure de communication mu tun Facebook sanfé nga beyi sigi ki nyawo ka kanile ni kelen kon la fo kelena le mba sisan ube soro ka wuli ka bo kubna video ke ko kana ko ke basic ko nga o bebala abe famu nga Beni nyemu fo inyana I Claude ele ikaname mbadu ibe kene kon lala ni watina mentese ma bide dron kana ira sarafola ko vraiment akane ka sira éviter dron ira bi ka ira ubeka mufo ko tiente ko sarafo kuntakara mission de la ka segina kana tiente ani tien mansuru melo fene boka ira la nga okana peresi na peresi la dron ba tien nyo de fo onyana a dabolo no wifitigo kama zera me munnu ko amekla ka tike
ka aw ni yɔrɔ di aw ma. Alors o hukumu kɔnɔla la Benin TV comme a fɔra ko ka 140,000 de sara k'o di pour que mɔgɔ ninnu bɛ se ka bila o 140,000 fana la Benin ko f'ale ka management de dun o la o de kɛra ani mouvement de gorobaraw bila yɔrɔ ye ɲɔgɔn na. U ko comment se fait-il que Benin e de taara ni mɔgɔw ye problème sɔrɔ e kana se ka wari b'u kun k'a di cɛ ma k'a dɛmɛ mais cɛ bɛ pétrin kɔnɔla la wari yɛrɛ tɛ dɛnkɔrɔ bolo tuguni nka o 140,000 na ko f'e ka management fana sɔrɔ o ko la n bɛ ko da e Benin kan ni e Idriss tɔgɔ mɛn yɔrɔ yɔrɔ diɲɛ kɔnɔ walahi hali ni ne Idriss tɛ dɛ n'i y'a mɛn ko dɔ tɔgɔ ye Idriss i bɛ boli ka bɔ a tigi kɛrɛfɛ n'o de fɔ aw ɲɛna kunfin ani intellectuel n'u bɛ kɛlɛ la surtout guerre de la communication u ka kɛlɛw cogo tɛ kelen ye quoi ne b'aw to yen aw bɛ na aw bɛ burujaliw ni kiriti karataw kɛ ka taa non o tɛ ne ye o ne bɛ na mun kɛ dɛ ne bɛ na i di mɔgɔw ma preuve contre preuve dalilu contre dalilu de balimaw ninnu de ko Denkɔrɔ bɛ wari de multiplier u y'o de fɔ maliyɛn den bɛɛ ɲɛna je suppose ko Denkɔrɔ bɛ wari de multiplier olu de tun bɛ k'a ka communication kɛ ko baara in ye tiɲɛ de ye ko wariba de bɛ Denkɔrɔ bolo k'i bɛ taa a b'a multiplier n y'a fɔ aw ɲɛna n ko pourquoi Denkɔrɔ tɛ wari baara kɛ ka di u yɛrɛ ma kɔngɔ bɛ ɲini ka n'u faga bilahi u bɛ Denkɔrɔ nɔfɛ mais kɔngɔ bɛ ɲini ka n'u faga n ko pourquoi Denkɔrɔ tɛ wari multiplier ka di u yɛrɛ ma an y'o kuma fɔ yan nɔ maliyɛn denw o kɛra aw sigilen ɲɛna ja Benin a bɛ ka taa kɛlɛ kɛ 40,000 de nɔfɛ 40,000 dɛ 40,000 ko faamaw ko ka 100,000 d'olu ma k'olu ale ka 40,000 ale na n t'a dɔn ko manager k'olu ka 40,000 dun ko pour que olu ta kana k'a la fu ye hali maa satɔ manifin satɔ Benin b'a ta du bilahi Benin TV hali n'i bɛ ka sa di i satɔ ni Benin m'i ta k'i bila suma na a b'i ta k'i bila tile de la tant qu'ale bɛ se k'a ta du mais an ka taa Benin i ka dɔ fara i ka volume kan dɔ fara i ka volume kan n b'a dɔn sisan kɔnɔboli bɛ ɲini ka n'i minɛ mais dɔ fara volume kan n balimaw an ka jɛ an ka Benin na mais n tɛna vocal in bɛɛ jouer dɛ parce que vidéo bɛna janya n bɛna fitinin dɔrɔn jouer fɔlɔ ni Benin bɔra ko tiɲɛ tɛ ou bien n'a bɔra ko cincɔn n bɛ sɔrɔ ka n'a bɛɛ jouer sinon Benin il m'intéresse pas beaucoup quoi ne ka objectif principal ça c'est Denkɔrɔ Benin est trop petit ne ka combat la walahi mais an ka Benin na mais conversation téléphonique la a bɛ ka mun fɔ n balimaw an ka jɛ k'a lamɛn la honte totale billahi ninnu bɛɛ taara Denkɔrɔ nɔfɛ pour que ka se ka management de kɛ wa la preuve aw bɛna a bɛɛ ye bi aw bɛna ye ko Idriss est un enfant béni bi u yɛrɛ dama de filɛ nin ye ɲɔgɔn na an ka lamɛn aw bɛ hakɛ to juste une seconde je comprends pas pourquoi tɛ ka na an ka fɛn na Benin n b'a dɔn i tɛ sunɔgɔ su in na i bɛ Idriss Konipo bolo a mɛnna mais n tun tɛ fɛ ka kuma i fɛ de mais komi n ɲɛ b'a la hali sisan i bɛ pan ka puruti la Facebook sanfɛ o hukumu kɔnɔna la n bɛ n'i caresser dɔɔnin dɔrɔn quoi a y'aw jɔ n ka fɛn tɛ ka sɔn fɔlɔ Benin bon an ka bafuruko yɛrɛ bɔ a la siɲɛ kelen sa parce que n ka nin système na a bɛ se ka gérer ka sɔrɔ hali ni bafuru tɛ an ka lasegin a y'a lamɛn Benin b'a dɔn ne jiginna e la kosɛbɛ an k'a lamɛn ne jiginna e la kosɛbɛ a bɛ di saba o saba ko ka a dɔnni mais Benin b'a dɔn ne jiginna e la kosɛbɛ i munna tan wallahi ne jiginna i la munna Benin nin Denkɔrɔ bɔra ka wari di e ma moto mobili de ta ka d'i ma sisan i bɛ boli a nɔfɛ a bɛ dɔɔnin d'i ma i ba n'i fa cɛ o ka wari dilen mɔgɔ minnu minɛ n'a kun kɔrɔ e de taara n'u ye normalement e de kan ka wari bɔ k'u labɔ e tilala k'a jɔ n'o ye e bɛ tila tuguni ko masa min y'a la ye ni 40,000 de tɛ négocier o ko la ne k'a essayer k'o arranger tuguni pour que e bɛ se ka dɔ sɔrɔ manager ninnu bɛ se ka dɔ sɔrɔ balimaw n ko cɛ film in ka di koyi film in ka di gorobara ninnu minɛlen ka taga polisiso la wari dɔ de fɔra k'o de kan ka sara o wari in saratɔ sisan Benin de ko masa min de ye ala ye n'o ye 140,000 ye ko fo ale ka 40,000 de dun o la mɛnɛ sinon ale de nin tɛ lafiya an ka lamɛn a yɛrɛ da a yɛrɛ bɛna wariko yɔrɔ négocier cogo min na an ka jɛ an k'o lamɛn fɔlɔ c'est très très important an k'o lamɛn ne ko m'a fɔ ko 700 000 awɔ voilà maintenant donc ne tun bɛ fɛ e k'i ka mɔgɔw négocier ni 500 000 ye
maintenant 200 000 donc manager ne ali am so fen to mina parce que déjà que jago ko ka balma mba tige en folo parce que nte fa vocal in BG quoi bi tate beninga quoi c'est-à-dire ako kuma foko 700 000 ako awo ko bonne kumbe fait e ka négocier ka be 500 000 de ma quoi ola à toi 200 000 ne ani nga manager ambe se ka o kurutu to mina pour que on bolo kana bo ala fula quoi malien nunu de ko kube kana dengora de dengora yere ko bala de je suppose que il ni direct ngono il be dien fa on fa dengoro moi j'ai rien contre toi ben alachi depuis que les dames ne a fille ngodi tu e bayata konte namara ken singoro nta ken bolo ko ndinde kum farala ka bo nyona mais il m'a son oma mununu kumbe ki deme kunu bi fle petere ngono u fle ni hali isa to ka wari ko fuga dodun ola mais u yere kla ka fo vocal kono ko wari rete chebolo tuguni billahi an ala me tuguni fitini doron ala me ko faka dore dun ni fene la ouais Beni avec ça va oui ça va ko ka doni Beni baro ne jigire la ko so ba munata wallahi ne jigire la amuna Beni nin dengoro bora ka wardi e mas e moto mobili de ta ka di mas sai be bulbula no fa be don di ma ni bani fache o ka wardi le mo ko minu menana ku boro e de ta nu ye normalement e de kan ga war po la bo e la ka jono yi e be kala tukuni ko masami ala ni wa binani de te négocier ko la ne ka essayer ko arranger tukuni pour que e be se ka do soro manager nu me se ka do soro no Larry even na me no Beni ka jugu ka jugu ai ko ala bato ka jugu kira bato ka jugu no ka jugu e be mo no abi défend abi fendima abi ka fendi no pe mo ma o ka manyuma to warning dile ko ka ta ka mo labo ko folo ko ka ke wapi nani mais 1 million 200 mais ne ba do we kuma drone ye quoi l'essentiel est que jera ira ka fo ni drone de babulo abisika ndike abi nyegwa mbalima au bora sisan aw yɛrɛ kuma mɛrɛ ko cɛ y'a yira k'a fɔ nin dɔrɔn de b'a bolo a bɛ ɲɛgan kɔnɔla la maa minnu ko bamani bɛ dɛnkɔrɔ bolo k'a bɛ miliyɔn fɔnɔ aw yɛrɛ kuma mɛrɛ hali miliyɔn 1 tɛ dɛnkɔrɔ kun bi a filɛ nin yɔrɔ min na 100 ani 240 miliyɔn 1 de kun fɔra faamaw fɛ ko ka ko négocier pour que mɔgɔ ninnu bɛ bila o ma sɔrɔ o kun u sera ka joli di 100 ani 240 o fɛnɛ 100 ni 240 na Beni ko masa min de ala ye fo n'ale tɛ 240 de du o ko la n ko dɛnkɔrɔ ne y'a f'i ɲɛna i filɛ petere o petere kɔnɔ i filɛ problème o problème kɔnɔ a bɛɛ daminɛla ni Beni TV in de a taalen galon tigɛ ka da ne Idriss Martinez ko nin ko la o kɔni m'o dogo i la yɔrɔ maliyɛn aw yɛrɛ ye kuma lamɛn dɛ aw ye kuma bɛɛ lamɛn sisan mais vocal in ka jan quoi n tɛ fɛ ka don nin vocal in bɛɛ la quoi vocal ninnu ka jan yɔrɔ min na a b'a fɔ tuguni ko bon ko ale bɛ fɛ k'u bololankolon kana bɔ a la n bɛ o yɔrɔnin si n'a nana an bɛ sɔrɔ ka to kɛlɛ kɔnɔ awɔ voilà maintenant donc ne kun bɛ fɛ e k'i ka mɔgɔw négocier ni 500 000 ye maintenant 200 000 donc manager ne ali an bɛ sɔrɔ fɛn cogo min na parce que déjà que cɛ ko ko e ka 70 ta ko i ko kɛ ko fanfɛn d'accord aw yɛrɛ ɲɛ b'a la wariw bɛ ka négocier cogo min na dɛ mais ne ma mun faamuya dɛnkɔrɔ nɔfɛ mɔgɔw est ce que sɛgɛn kan k'olu minɛ fo ka taa se 240 ko kɛlɛ ma wa 240 bilahi ne sigiyɔrɔ la yan sisan n bɛ se k'a bɔ k'a d'u ma 240 yɛrɛ ye joli de ye sefa euro la 300 euro tɛ yan 300 euro cɛ bɛ ka diɲɛ bɛɛ wuli o de nɔfɛ tan k'a danbe tiɲɛ k'a ka hɔrɔnya tiɲɛ k'a ni gorobaraw cɛ tiɲɛ 240 e ko bamani bɛ dɛnkɔrɔ bolo k'a bɛ wari to i cɛkɔrɔba denbatigi ka telefɔni ta ka yala i dɔgɔnin jugujugu nɔfɛ k'o filmer 2000 ni 3000 kama honte à toi Beni TV bilahi honte à toi tu es la honte de ta famille bilahi bon sisan n bɛ explication dabila n b'a fitinin je dɔrɔn ka cɛ to a k'a bɛɛ kuma fɔ an k'a lamɛn jusqu'à ce que u bɛ taa se yɔrɔ min na ko foyi tɛ dɛnkɔrɔ bolo tuguni n'a sera yen n b'a tigɛ n bɛ sɔrɔ ka don sujet kɔnɔ an k'a lamɛn. Beni avec ça va oui ça va ko ka doni Beni baro ne jigire la kosɛbɛ munata wallahi ne jigire la amuna Beni nin dɛnkɔrɔ bɔra ka wari di e ma moto mobili de ta ka di ma sisan i bɛ boli a nɔfɛ a bɛ dɔɔni d'i ma e n'i ba n'i fa cɛ o ka wari dilen mɔgɔ minnu minɛn'a kun kɔrɔ
de taara n'u ye normalement e de kan ka wari bɔ k'u labɔ e tilala k'a jɔ n'o ye e bɛ tila tuguni ko masa min y'a la ye ni 40,000 de tɛ négocier o ko la ne k'a essayer k'o arranger tuguni pour que e bɛ se ka dɔ sɔrɔ manager ninnu bɛ se ka dɔ sɔrɔ non Larry i bɛ na mɛn non Beni i ka jugu Ala b'a dɔn i ka jugu kira b'a dɔn i ka jugu tiɲɛ e bɛ mɔgɔ min nɔfɛ ayi yan yɔrɔ lamɛn dɛ u bɛna confirmer sisan k'a fɔ ko foyi tɛ Denkɔrɔ bolo tuguni vraiment foyi t'a bolo a se kɛra mun ye o kɛra 100,000 ni 40,000 de ni Denkɔrɔ binna ka taa se 100,000 ni 40,000 de ma kɔnɔ o y'a ko tiɲɛnen ye dɛ an k'a lamɛn munna tan wallahi ne jigiri la munna Beni nin Denkɔrɔ bɔra ka wari di e ma moto mobili de ta ka di ma sisan i bɛ boli a nɔfɛ a bɛ dɔɔni d'i ma e n'i ba n'i fa cɛ o ka wari dilen mɔgɔ minnu minɛna a kun kɔrɔ e de taara n'u ye normalement e de kan ka wari bɔ k'u labɔ e tilala k'a jɔ n'o ye e bɛ tila tuguni ko masa min y'a la ye ni 40,000 de tɛ négocier o ko la ne k'a essayer k'o arranger tuguni pour que e bɛ se ka dɔ sɔrɔ manager ninnu bɛ se ka dɔ sɔrɔ non Larry i bɛ na mɛn non Beni i ka jugu Ala b'a dɔn i ka jugu kira b'a dɔn i ka jugu tiɲɛ e bɛ mɔgɔ min nɔfɛ a b'i défend a bɛ fɛn d'i ma a bɛ ka fɛn di nɔfɛ mɔgɔw ma o ka maɲumantɔ warinin dilen ko ka taa ka mɔgɔw labɔ i ko fɔlɔ ko k'a kɛ 40,000 ye mais 1,200,000 ye mais ne b'a dɔn o ye kuma dɔrɔn de ye quoi l'essentiel est que cɛ yɛrɛ y'a yira k'a fɔ nin dɔrɔn de b'a bolo a bɛ se ka nin de kɛ a bɛ ɲɛguwa ni kamanagan de kɔnɔ maliyɛnw aw yɛrɛ y'a mɛn sisan ko Denkɔrɔ yɛrɛ y'a yira k'a fɔ nin dɔrɔn de b'ale bolo sabula nin wagati in na a bɛ ɲɛguwa ani kamanagan de kɔnɔla la maliyɛnw togoya foyi tɛ Denkɔrɔ bolo tuguni bilayi ne Idriss de tun ye layidu ta aw ye yan nɔ n ko n bɛ Denkɔrɔ kɛlɛ pendant 2 mois n y'a fɔ aw ye bi y'a 2 mois pile poil de le 14 février n donna kɛlɛ kɔnɔ bi ye le 14 avril ye 2 mois pile poil n y'a ka pyramide kari donc nin wagati in na an bɛna fiɲɛbɔda fitinin di Denkɔrɔ ma fɔlɔ janni polisiw k'u ka baara kɛ k'a minɛ parce que je pense que kɛlɛ sisan a sera so ala ye n wasa aw minnu bɛ kɛnɛ kɔnɔla la aw ye n wasa donc n bɛ se k'a fɔ vraiment kɛlɛ tɛ yen tuguni quoi mun bɛ yen sisan dɔrɔn o ye Denkɔrɔ ka ye de a ka minɛ nka Denkɔrɔ i ka Beni TV de filɛ nin ye tan de i ye 140,000 di ko ka t'i ka gorobaraw labɔ a ko f'a ka management ta o fɛnɛ kan voilà donc maliyɛnw o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ n tun ye vidéo ni kunkurunin dɔ yira aw la l'autre jour vidéo mun kɔnɔla la mɔgɔw ko k'o kuma k'i bɛ fɛ ka don kɛlɛ kura dɔ de kɔnɔ ka sɔrɔ an ma tila kɛlɛ kɔrɔlen na wa n t'a dɔn n'a sɔrɔ aw hakili b'a vidéo la donc k'a fɔ aw ɲɛna ko ni ala sɔnna ma n tɛna don kɛlɛ kura kɔnɔ mais n bɛna maliyɛnw averti danger kura de natɔ la n'u b'a fɔ o ma ko n t'a dɔn ko Cheikh Soufi fɛn dɔ Mokhtar Konate le gars il est très bête il est plus bête que Denkɔrɔ même mais maliyɛn ko don quoi a bɛ kɛra cogo a bɛ maliyɛn dɔw fɛnɛ sɔrɔ quoi est ce que vous comprenez donc an bɛ fɛɛrɛ kɛ sisan an b'a ka vidéo ni yɔrɔnin dɔ jouer cogo min na an bɛ se ka explication fitinin di n tɛna ale kɛlɛ dɛ parce que ni cɛ o cɛ ta di yɛrɛ di nin ma ko Idriss n'a donna tan a bɔra tan kabako don donc aw bɛ hakɛ to 1 seconde voilà an k'a lamɛn nka dun kɛ o kɛ kɔni dɔ bɛ bɔ a la a kɛ o kɛ dɔ bɛ bɔ a la fo taa k'i yɛrɛ sago ye ne kɔni t'a kɛ ala cogo min na i y'a faamuya
Ouais, on effectivement, vidéo Kalelendo. Voilà, vidéo Kalelendo, je vois au commentaire, on va faire vidéo Kalelendo. Effectivement, Kalelendo. Donc, on va essayer que solution y a là, 600, on va une seconde. Voilà, donc une vidéo sera qu'à bouger, c'est mieux quand même. Pour qu'on se fasse. Maintenant, c'est qu'à bouger, c'est pas grave. Non, global là, déjà, c'est important, quoi. Il m'a famille. Non, sur le global là, je pense que c'est important, quoi. On a l'enab na bouger, c'est. La donc que wo ke kon dobi boira ke wo ke dobi boira fo ta ki yere sapui no kon take ala de baki amana nga bi rebe ka ko kun dala sunya ngo so jama ka cha o ko bi sege no ya tuwa mi ho anga la ja nyo vetro hakil drone ne ba fa ni te de ko foi tara ho e ko chugodi sista ambake tukomina ya famia anga ke million ngire ni wa kemeye ya famia o anga bara continue ya famia wa gele atara o gele atene ko kuina ya o toujours ne ko sirri ya ka ba ja ko be femina mo ora no te ni mi ga gele ne bi femina ne ka sira ko tara ngasira ko tara no fo ga video ra fambe fe ngoni bokara kalama kofe min te bi ni maliyo ni islam araba dum bora kalama mbi wari bi ubi fara nyonga ka dorome fla mi fara nyonga ubi ne bo ka soro mi milliard sorara de ga kadi ka araba ala ka dabe on deme ima famia ho yeno che anga traitement doni ke folo farkolo la lafiya do kana ho sini kuma baw fora ba ke wale ke ka daka o de ba dafa ire ba de vraiment ne bina do ko min dafa abe nafa ma famia ima fa nunu bi dimia aha abu bebi toro na la sonama inshallah aha yamine bulo bla kata kamanguna bulo bla kata kamanguna don doni abla yamine abla bolo lay kora abla par ko len lajere na soro degu bi kay ba foñi aw ama so ma folo azere yoro ba ba figa kuma odeka aha o sisa yoro ala deli kere yoro no be jogori sisa ah mame uru magayra o ame kuma me ah Voilà, donc je pense que Oyokumame a rega kuma na sisan Kauma Kumame, je pense que Oyokumame. Munambeka ni tien boka yira aula ako ko pour le moment ale be million de minemo la kam go frake ko parce que ale donité ko na nana don 600 ko donc ko comme ça kale be war bin ko mo be dorme flam dale ma ko ba lebo malion abasigi abaye apata ku ko wa ki farken yara silame afanchila ni dala ni be chrétien de fi amen ye pasteur ou de la pasteur ou de be ni arnaki fasuwa ke Jésus-Christ allez ni nuke comme go soigner mais hal Jésus-Christ ça relève de la foi donc ko ama o maso ama pasteur ou be klenga mo goshini ni nga malion ni tien na l'enfle ni munambe ka intéressé ni tien na nere ni tien don to di folo ni yoro ina me adresser Zigri Solo la Zigri Solo ne ka bunya ba de bika nga karama ba de bika nga a escroc notoire fin fait be na réseaux sociaux sans fait ou be teme edefi e de be lu be ira diena sinon depuis ala indama de ka ni tien to comme nye tien don to di parce que mbe de don nye tien nye ibe ka fasada avec ka wa bisa ba compter ka dima Zigri Solo dengoro fene ino kume nyogon kan o fene nana tuguni ko mobili ka be no promesse ta ko dima nunu bebe temeni e Zigri Solo di kana malion arnaki mais ntena fo ko mena ta eta do amsardine na quoi mena adresser ere de la coroni doya la quoi parce que mbi fait ko jugu ga donglo kadinye
Mba don iye maye il la damnen do quoi mais même fiye quoi il sembo escroc c'est na wallahi e ba don tigi ko ninte tien e ba don ne ba don nini mbese nina Chini mbe Albert Martinez bla kata no fe amitana Gabriel Touré la akata maula wuli na be senina Chini mbe Albert Martinez bla kata no fe akatana Misiri Dawla namaraw ni nyefiento mbe no do ere ko makai nyefiento nyele ou ventaro kay bobo de la kuma anti nyogon bunya ou bena tantan kana ou ere ke wonu fe kana do wonu fe aw te balga bob mun kalama do baye boum ou explosera kumbe to ko foi la tukuni nga koma ko ka donné n'était bon mena visibilité dima mena yira diena ina fonye dengoro yira diena to kom ika don ika baran ke fuye mo wi obina fantan do mine ko escroquer tan fitini mbe mo ko janu ka tu yere furake no e Gabriel Touré ni yoro la o be klaka no di awde matukuna be klako arnaki déjà j'ai des plaignants contre toi mun ngo ko ka warbila ngante na se e ma folo e ka dossier nto taere mais ben sigi doro ki laje quoi men sigi ki laje ibna malion arnaki to komna parce que ñoo de fo kuma do la feno bo de fo ko waranim ko ka kunga ci ko nyamantola suno ikana ta okol la ikana ci halka ta sanu shi sana okol so dala mais liye ni tien sigi to kuma to do kanga do ko ni te fuido ikanga do ko ni flomandi mais malien re de ko non fune ka tangere duma folo de ka essayer nga soro ka dala malien o temenen ko fe ka boyno amena do anga sujet principal yere kono san no e Sarafo Sarafo abora bi ay video do kene Idriss Martinez Konipo kan video mi kono la anana ay kuma chama fo mais malien no de fo ngo cheo cheni tene ka siraka ne Idriss nti ka siraka nga cheo cheni be nga siraka donc afo ko fene bi ka siraka ne Sarafo domina ibora antu farala ka bonyo na ne ka familial kono la ntum bolo an farala ka bonyo na mais je vois que al 600 ibe ko kono la ibora yene buruja kosbe yen buruja kosbe ready mais Sarafo mena kuma kelen de finyana e ba don ne Idriss ba don e be muna ini dengoro aw be keli mbe dan oron dro ma folo e bo don ne bo don e be affaire mna ni dengoro be affaire mna c'est à peu près la même chose Sarafo meni nyininga ika visa ko affaire a ko be to didi mbe dawma ika visa ko affaire akobe to kuti ma jol lebe no munun be bolbol lay no so ko war ko la me dawma hal 500 janinga do direct ko no na kele mbora kumana me dawma nyo de finyana ne ka sira éviter ne ka sira a éviter a que sans interdire yere quoi e Sarafo e ba don ne ba don dien ba don ko e kuntara dengoro fi Lion Ivan yere a boa da kono ko e Sarafo e wa binan de dun dengoro ku ko wa binan de dirima muna au kona ka bo ka fo malien yo ko wa binan dirima pour que au cas où ni dengoro fena ka mo ko kube contre attaquer ko wa binan de dira o ma o ka fo ko ayo fo déjà nga Sarafo dem na nyin ngalim ke ela e ko ke islamedi ibumbo shibe fi ibarakoro ne dumbolo islamaya la abe fo de ko wari jani ka dun i ka boyro nyini e re ko dengoro c'est un arnaqueur. Alors la question que je me pose maintenant e be arnaqueur ka wari mine ko duwa Malien anga je ni alaka je anga Sarafo lame domina anana do kele kono la kana kele tien atale dengoro fi meno video ni kunguru ni kala sisa angu lame folo c'est très important mais soro kana commenter anga lame Jama Malien musoma ka ko bela jele foko bela jele wala nyimono ka foni kishi fole ka foni halala fole ka foni dame fole ka foni kangelentiga fole o de salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bi juma 13h pile sans flow de la Sarafo mangando Malien ka boka bela jele foko bela jele wala nyimono Sarafo bora bi abna kumawe munkan Abdurrahman Dumia di dekoro anye dekoro minye abe ka bolo warta ka di an balma muso munu nuku yere fere wasa obse ka boala anye cheminye abe ka kana folo ta ka do polisula anye cheminye abe ka keleke chenkan nga ka soro malien do ndebe ka yele ba ka kenka lui anye cheminye abe ka fantaun deme ala kama kira kama anye cheminye abe ka barake ka klaka fa ka barake la uye ni ka baramanye ika warbe segima Malien o horonya o bana nete menike o e chengante fenga yelike kalabantia sembola
Dekoro y'a ka client bɛɛ wele a na waati wa il était tellement clair a ko bɛɛ ma n'i ye baara kɛ n fɛ n'i ka baara ma ɲɛ n b'i ka wari segin ma wa i ye wari min di n'i ye 1000 de di i ka 1000 dafalen de bɛ segin ma i ka saraka wari min bɔra la o tɛ bɔ a ko o bɛ bɔ ale de kun maliyɛnw a b'o bɛɛ la a bɛ ka denmisɛnninw dɛmɛ a b'o bɛɛ la a bɛ ka fantanw dɛmɛ a b'o bɛɛ la a bɛ ka yatimɛw dɛmɛ a b'o bɛɛ la a bɛ ka jigintanw dɛmɛ a b'o bɛɛ la a bɛ ka sentanw dɛmɛ an nana don réseaux sociaux sanfɛ sabu maa n'i dara maa la n'a ye nkalon tigɛ yanni i ka bɔ a kalama i b'a dɔn ko nkalon don nka n'i bɔra nkalon kalama a bɔ i k'a yira k'a fɔ ko nkalon don Dekɔrɔ y'o fɔli min kɛ an nana preuve sɔrɔ an bolo la k'a fɔ Dekɔrɔ bɛ ka mɔgɔw ka wari lasigi n terikɛ e min kɛn bɛ ka groupe WhatsApp sigi a kama Dekɔrɔ ka ko Voilà, donc Balmao, je pense que Aouere Bora ka mɛ sisan ko l'attaque c'est contre moi. Attaque in mene de kan. A ko sisan e mun kelen do ka groupe WhatsApp sigi a kama. Ni yɔrɔ in de la n y'o de fɔ Lion Ivan ni ne an tɛ kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn ye. Wallahi n bɛna ale o explication de d'aw ma bi pour que aw b'a faamu. Lion Ivan ni ne tɛ kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn ma ye. Nka mun ni ma se k'a faamu n y'o de fɔ Lion Ivan ye. Wa jani n ka don direct kɔnɔ ne ni Lion Ivan ye téléphone sɔrɔ. N ye mun fɔ a ye téléphone na n seginna o kelen de kan vidéo la. Ne tɛ maa ye ko ne bɛ se ka taa fɛn dɔ f'i ma i kɔfɛ ko ne tɛ se k'a f'i ɲɛna de. N y'a fɔ Lion Ivan ɲɛna ko Lion Ivan i nana ne ka kɛlɛ saboter. Parce que Sarafo bɛ ka nin mun fɔ nin ye. Maliyɛnw n bɛ n kalaw ye bilahi Sarafo kun taara de. N b'a preuve bɛɛ yira aw la su in na. Preuve n'o de fɔ preuve par preuve dalilu contre dalilu. N b'a yira aw la su in na hali a tɛ gɛlɛya. Sarafo était parti. Sarafo bɛ ka ne gosi cogo min na. E ni Ala cɛ maa minnu nana ne ka kɛlɛ la k'u bɛ ka na ne dɛmɛ o kan ka ne buruja tan o kan ka ne lagosi tan o kan ka ne ka kɛlɛ saboter tan ou bien aw bɛ fɛ ka ne ka kɛlɛ saboter pour que aw de ka wuli ni a sɔrɔ aw de kun bɛnkan don wa fo ka taa se ne ka groupe WhatsApp ma fo ka taa se an baw ma f'a b'a fɔ ko musokolondenw wa ni Sarafo kelen bɛ tila ka nin vidéo kelen kɔnɔ k'i kale kuranɛ la k'ale ni kuranɛ cɛ ko wallahi ale bɛ tile 20 de di anw ma ko n'aw ma fara Sarafo la ko an b'a y'an ɲɛ la o tuma na Sarafo tɛ silamɛ ya Sarafo bɛ se k'i kale kuranɛ la galon kan wa n bɛna o ɲininkali de k'aw la maliyɛnw nka n b'u bɔ su in na k'u di aw ma fa hali a tɛ gɛlɛya an ka jɛ tuguni an ka Sarafo lamɛn. preuve bɛ yen Dekɔrɔ bɛ ka maaw ka wari segin a ma aw minnu bɛ ka mɔgɔw su fana u ka t'u ka wari di a ma ka tila ka taa convocation tigɛ ka na d'a ma a ye sabali aw bolo bɛ bɔ wari in na fu sabu a ma maa wele a ko ni maa min dara a la na a b'i ka baara kɛ fadenjugu badenjugu sinjijugu sigiɲɔgɔnjugu fasodenjugu olu wulila ka kɛlɛ a ka nin tiɲɛ kan. Voilà, donc maliyɛnw aw yɛrɛ bɔra k'a mɛn sisan fadenjugu badenjugu sinjijugu olu wulila ka kɛlɛ a ka tiɲɛ kan. Maliyɛnw cɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye sa n'an ma tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an bɛ nkalon de fɔ ɲɔgɔn ye ko nin tun tagara ko ka taga mission de la. E ni Ala cɛ maa min taara mission na k'ale bɛ ka na ne dɛmɛ nin y'o de kan ye ne ma tan ko ne ye fadenjugu ye ne ye badenjugu ye ne ye sinjijugu ye ko an bɛ ka groupe WhatsApp sigi Denkɔrɔ kama aw ni Ala cɛ nin ye maa min taara mission na kumakan ye. Maliyɛnw ni ninnu kun taara mission de la ne bolo aw ko aw nana Idriss Martinez Konipo de dɛmɛ la moindre des choses aw tun bɛ ne de wele fɔlɔ Idriss bon tiɲɛ na an nan'i dɛmɛ an bɛ fɛ sisan ka Sarafo bila ka taa mission na donc maintenant an bɛna ko ninnu préparer a kana na digi la mais Sarafo bɛ ka taga a bɛ taa nin kɛ tan a bɛ taa nin kɛ tan au moins Idriss était au courant an tun bɛ se ka maliyɛnw kunnafoni mais Sarafo ma taa mission na Sarafo kun tagara de Sarafo ye 40,000 de sɔrɔ ka dun wari in kɔnɔla la 40,000 an ka taga ni vocal ye Sarafo ko n b'a d'aw ma su in na fa siga bɛ fɛn fɛn la parce que ne tun y'a fɔ n ko Sarafo ne m'intéresse pas n ko mun bɛ ne intéresser o ye Denkɔrɔ de ye komi a bɔra a ye yafa dili a ko k'a yafara ne ma ne kun ɲinɛna Sarafo kɔ mais komi bi a bɔra ka vidéo kɛ ne kan k'a yira ko kɛlɛ tɔgɔtigi ani kɛlɛ cɛkisɛ k'olu tɛ kelen ye donc ko ne de ye kɛlɛ tɔgɔtigi ye k'olu ye kɛlɛ tigiw ye n bɛna tila k'a kala sisan n b'a bɛɛ expliquer a tɛ gɛlɛya yɛrɛ n'o de fɔ tɔgɔko ninnu kɛlɛ ko ninnu na olu tɛ ne intéresser Denkɔrɔ ka bin dɔrɔn c'était mon objectif mais k'a fɔ de k'aw bɛna Sarafo jabajɛ anw ye tuguni Mali lutte kɔnɔna la n b'a yira aw la n ko mɔgɔ jabajɛ ta tɛ walayi bilayi an ka taga. Ale wulila ka kɛlɛ a ka tiɲɛ ne kan ka sɔrɔ a dɔw an b'a dɔw fa an m'olu kɛwalew dɔn an b'a dɔw baw kɛwalew dɔn
nga komi bi juma sarafo tina do kele kono folo nga tene don lundi le 6 avril sarafo be do dekoro ka kele kono à 100%. Ka balma bela jele averti Facebook sanfɛ kɛlɛ o kɛlɛ n'a ma kɛ n'i y'a ɲɛɲini a n'a bɛr'i fa de ma ko nkalon b'i fa bolo bɔ i fa kɔ i ka tugu cɛntigi kɔ dekɔrɔ ka kuma tiɲɛ b'a bolo maliyɛnw an ka ɲɛngoya dabila an ka hasiriya bila an ka n bolo don dekɔrɔ n'a ɲɔgɔnnaw de bolo kɔrɔ k'u dɛmɛ u ka baara la mɔgɔ kana se k'u arnaquer nka aw bɛ taa ka taa facture kɔrɔw ta k'a di mɔgɔ ma reçu kɔrɔw ta k'a di mɔgɔ ma olu k'o ci a ma k'a fɔ ko ne ye baara k'i fɛ a ma minɛ o kuma n ka wari segin o ma o bɔ segin o ma aw bɛ t'o tilan n'o kafiriya banna o banna pewu n'o de fɔ kalabanciya Mali kɔnɔ o banna pewu n'i ye tiɲɛ fɔ i ni voilà Maliens mɔgɔ minnu ko k'olu nana ne dɛmɛ di mɔgɔ minnu ko k'olu nana ne dɛmɛ n ka combat kɔnɔla la o mɔgɔ kelen bɛ ka tila ka ne clasher ko ne nana ko ka taa facture kɔrɔw ta ko ka t'o di mɔgɔw ma ko pour que o wari ka minɛ anw ka tila k'o kilan ko o kalabanci denya k'o tɛ marcher Maliens a ye tiɲɛ ta aw k'a da aw ɲɛkɔrɔ sa s'il vous plaît a ye tiɲɛ ta aw k'a da aw ɲɛkɔrɔ ko ninnu nana ne dɛmɛli de kama mun yɛrɛ ye n dabali ban nin video in kɛli maa min ye nin video in ci ne ma petini dɔ don ne ye video lajɛ ni dabali banna après Lion Ivan ni ne wele a ko Idriss ko wallahi ko ne yɛrɛ maloyala cogo min na n bɛna sa n bɛna don dugu jukɔrɔ ne ko n ko han ko non k'ale bɛna sa de quoi ko parce que k'ale yɛrɛ de tun ye nin bila video kɛ la contre Denkɔrɔ ko mais ko ka tila ka n'a ye ko Denkɔrɔ y'o fɛnɛ san ko non k'ale sara de ne ko non n ko vraiment n ko foyi tɛ bali ne la kɛlɛ in kɔnɔna la tuguni quoi n ko depuis Solo ta kɛra ka ne ka groupe kɔnɔmɔgɔw yɛrɛ bila ne la n ko foyi tɛ bali ne la tuguni quoi n ko nin to yan ka taga quoi i m'a faamuya a ko nin ko tɛ se ka to ta ko dugusɛjɛ k'ale yɛrɛ bɛ bɔ sarafo kama a bɔra sarafo kama a ye mun fɔ sarafo ma ayiwa an t'o fana lamɛn dɔɔni nkalontigɛla de ko k'ale seri bɛ ba kɔfɛ o donc an ka Denkɔrɔ jigin an ka na n'ale ye an k'o lamɛn ni Ala sɔnna ma Maliens. O b'a tereke k'a fɔ n t'a fɛ ka mɔgɔ dɔw tɔgɔ fɔ n ka video la mais n bɛ laban k'u tɔgɔ fɔ ni o ye aw ka silamɛcɛni ye ni aw bɛɛ b'a dɔn Sarafo la grand frère Sarafo mon petit frère Sarafo l'homme fort de sa génération Sarafo wara fagali man jugu mais a ɲama n'o lakari t'i bolo i ye kojugu kɛ dɛ n ko Sarafo Lion de bɛ ka kuma i fɛ wara fagali man jugu mais n'a ɲama langari t'i bolo i ye baara s'i yɛrɛ ma Maliens su in na n bɛ Denkɔrɔ bɔ n b'a di aw ma ne Lion de ko ten Sarafo n b'i bɔ n b'i di Maliens ma bi bilakoroya a bɛ kɛ cɛ min na Lion tɛ n y'o de fɔ n ko faden kɛnɛ kan Malika ka publication nya ye a ye ndusu tɔrɔ c'est mon vieux père big up à toi Malika mais Malika mi fɛn dɔ f'i ɲɛna a dɔn k'a fɔ ko i ni Ivan ye jɛ min kɛ ɲɔgɔn fɛ n'i taara ka bɔ Facebook sanfɛ a fɔ ko mɔgɔ b'i kɔfɛ yan i bɛ malo yɔrɔ yɔrɔ ni Ivan bɛ sa ye mais Denkɔrɔ n b'a d'aw ma su in na mais Sarafo di aw ma su in na Maliens a bɛ kɛ cɛ min na an ka taga kana ne tɛ n'i ye ale kana mɛ retour k'i la mais Sarafo fo k'i sa i ti cɛ wɛrɛ c'est à dire fo k'i sa i ti n'i ɲagami kɛlɛ wɛrɛ la kɛlɛ min n'i man k'i ɲagami a la Denkɔrɔ fɛn ɲɛnamani kumabali Bama tɛ yan fanga bɛ Bama la ji de la mais n'a bɔra gere kan bilahi tile min bɛ Mali la bilahi u b'a minɛ Maliens Denkɔrɔ dogolen don nin wagati in na
mais k'a fɔ aw ɲɛna aw ka fɔ a ye ko fanga bɛ bama la ji de kɔnɔna na. Voilà, donc Balmao, je pense que Aouere, Aubora Sissan, ka Ambalmake, Lyon, Ivan Lamé. Je pense que à tête meninga, allez ko on ma Sissan, ko femye sarafoka koi, kateni frege kele wore la tukuni Adam Kendi. Nena ale moufo, ale boudon. Malika ka publication ke sarafoka. Baba Kabral ka publication ke sarafoka. Kala fils nunun kake, allez ko Sissan, ko ni Malika Malola ko ale Malolé, ko sarafo, kalebna okama shuina. Bon, nin kɛra don min na su ni an ye polisiw bila polisiw talen fɛngɛ nɔfɛ comment on appelle ça denkɔrɔ nɔfɛ ni denkɔrɔ bolila ne bolo kɛlɛ banna o wagati la kɛlɛ tɛ yen tuguni o bon o de kɔfɛ sisan cɛ ka sɔrɔ ka na don kɛlɛ kɔnɔla la sisan a seginna ka na Lion Ivan voir ko wayi prévu filɛ nin n taara mission de la mɔgɔw bɛ k'a fɔ ko wayi ko Lion Ivan y'i ban ka vocal di ne ma k'o de digira ne la o fɛngɛ non c'est pas ça. Lion Ivan de ko ale nana ne dɛmɛ kɛlɛ de la c'est ce qu'il a dit ne bolo n'i nana mɔgɔ dɛmɛ kɛlɛ la n'i ye preuve min sɔrɔ n'i ye fɛn min sɔrɔ i kan k'o d'o tigi ma a ka kɛlɛ kɛ n'a ye nka ne yɛrɛ ma taa o sira fɛ ne k'o de komi i b'a je fɔlɔ n'i y'a je i k'o di ne ma mais ma se ka mun faamu comment se fait-il que e ye vocal min je déjà e bɛ tila k'a fɔ ne Idriss ɲɛna ko ne kan jɔ fɔlɔ e k'o sarafo ani i ka cɛ in ka accord sɔrɔ ko pour que ka sɔrɔ k'o vocal min di ne ma. C'est ce que j'arrivais pas à comprendre en fait. Nous, les Nyafanyena, ou boira, au lieu qu'on a argument de dinema, Idriss, Nindi Ato Amadima, au terrain, ou boira, Lion Ivan n'est pas pagi sans fait. N'est pas sonné de Lion Ivani. Bonyam Pumene Kanga da Lion Ivanka. Kata Kumakan do Lion Ivanka Pajikan. Akabo Hakilima. Donc maintenant, Angadje, Ango Fene Lame, ou y réponse m'dinema, Djalou Kana Kana réponse do Dja, même mon femme. Aïe. On a la réponse m'dinema. Malien, on ante je ango la meñon fait ça. Idriss Martinez Konipo ne présent beaucoup nous. Idriss Martinez Konipo horon deya abagara ima yere wolo deya abagarima halala deya abagarima. Idriss Martinez Konipo domina Lion Ivan bebo ko abe dengoro ko keleke Lion Ivan boka ko Idriss Martinez Konipo ko ne Lion Ivan no mbifo barsa blanna na isore ga kele kono mena ideme ika kelela ako ko malika fitini ande laga leru dima ko nan lafiara ambi deme ka arnakeru kele ambi deme ka mori jugu kele ambi deme ka soma jugu kele Idriss Martinez Konipo ibeka kele mu wuli a joyite sa koro i juga mise Idriss Martinez Konipo ne présent beaucoup mu côté ne e ka misali munte barsa bla ne bolo ni mayi bunya ikato bunya kono mais ni ma songa to bunya kono aywa problème fo tala angoni ambia ante machi ante ma wole ambolo ko horonyadu mais anta do ko nyama deyadu anta do ko wolo ko jugu deyadu on est anga jege dengorola neni Lion Ivan ni sharafo ngo sharafo comme a kobeta on change le système pour que on be se ka dengoro soro ka faire à la toka mina ne bolo ni dengoro tara kasola a togoduma folo abedi mamima oye Idriss Martinez Konipo barsabula Lion Ivan aye bati horon deyala Lion Ivan aye bati halala deyala Lion Ivan be do video kono domina akoko Balmao vidéo ni aneni ka cha kojugu aneni ka cha vidéo in be neni de ntena abeji mais c'est pour vous dire tout simplement unana kana mun bla ka page sans fait Lion Ivan ka page sans fait o ni de quoi be neni drone de ke vidéo damne fo ka ta vidéo ban abe ka neni drone ka taka quoi est-ce que vous comprenez
donc y'o de fɔ ne tɛna yɛrɛ rabaisser ka se au niveau ma quoi mais n tun bɛ fɛ ka nin explication fitinin de di mɔgɔw ma u k'a faamu k'a fɔ ko Denkɔrɔ tagara le fait que Denkɔrɔ binna sisan Sarafo ka sɔrɔ ka segin ka na sinon ne ma mun faamuya pourquoi Sarafo a attendu tout ce temps fo ka taa se Denkɔrɔ ka binni don a fɔra don min na ko polisiw nana ko Denkɔrɔ bolila o su de ninnu ka sɔrɔ ka bɔ ko ouais ko u bɛn'a kan de ko complot de kun don alors que o y'a sɔrɔ ne ni Ivan ye mun fɔ a ka bon hakili ma Ivan yɛrɛ bɔra ka vidéo kɛ ka Sarafo gosi aw yɛrɛ y'a ye fɛnɛ o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen mun yɛrɛ b'a yira ko in tɛ tiɲɛ ye an bɛna se o yɔrɔ ma sisan o ye Sarafo bɛ wari minɛli min kɛ Denkɔrɔ la parce que Sarafo ye 40,000 de sɔrɔ Yon Ivan yɛrɛ b'a fɔ an garisɛgɛ kɛra mun ye Sarafo ko in na o kɛra 40,000 de u ye 40,000 de sɔrɔ ne Idriss Martinez Konipo n'a sɔrɔ ko hali ne ye 1 centime sɔrɔ ni Sarafo ni Denkɔrɔ ko kɛlɛ in na n'a tigi ye n sutura Ala kana a sutura n'a sɔrɔ ko ne ye hali 1 centime sɔrɔ nin na ko Denkɔrɔ y'o di ne ma ou bien a nɔfɛmɔgɔ dɔ y'o di ne ma Ala kana n ɲɛ da aljinɛ kan mais n bɛ mun fɔ aw ye dɔrɔn quoi diɲɛlatigɛ la bɛɛ ka kɛ conviction tigi ye quoi mun na n bɛ k'a fɔ Sarafo y'a ka ne ka sira éviter parce que n'a ma ne ka sira éviter ni n tilala Denkɔrɔ la n b'a ka dossier ta a dun ma ɲa ma a b'a dɔn ne b'a dɔn n bɛ ka mun fɔ a ye a y'a fɔ a ye dɔrɔn ko visa ko in bɛ cogo di aw ye da o dɔrɔn ma ko visa ko in bɛ cogo di ko Sarafo n b'a dɔn a bɛ kɛnɛ kɔnɔna la a y'a ɲininka ko visa ko in bɛ cogo di ou bien a bɛ fɛ n ka na ni o cɛ ye fa de k'a ta direct la pour que a ka explication la di maliyɛnw ma donc n bɛna mun f'i ɲɛna Sarafo n'i jɛlen tɛ ninnu kɛlɛ fasuguya ninnu il faut éviter i b'a éviter quoi parce que n'i ma farati mun dara Denkɔrɔ kan a ɲɔgɔn bɛ da i yɛrɛ kan dɛ donc n bɛ mun f'i ye Idriss ka sira a to yen quoi walayi ne kun y'a fɔ n ka direct kɔnɔ ne bolo hɔrɔnya banna yen n ko Sarafo an ka sira bɔra ɲɔgɔn kan t'i ka sira fɛ n ka taa n ka sira fɛ mais n t'a dɔn k'a fɔ n ko a ko tun bɛ nin niveau la quoi maliyɛnw nkalontigɛla de ko k'a seri bɛ ba kɔfɛ donc maintenant an ka taa vidéo nin ɲini yɔrɔ min na u yɛrɛ b'a confirmer ko Piya dira Sarafo ma donc an ka o yɔrɔ explication dɔɔni lamɛn pour que an bɛ se ka ɲɔgɔn faamu cogo min na de fana ye kunya donc Denkɔrɔ hali yɛrɛ kɛrɛfɛ mɔgɔw t'a to i la t'i yɛrɛ di joona an ka lamɛn ka dɔrɔmɛ kelen a t'a fɛ ne wariko kuma bɔ n da kɔrɔ don o don ko n bɛ wari ta k'a d'a ma 12 k'o don k'a bɛ baara jɔ k'a tɛ wariko kuma yɛrɛ san fɛ fan fɛ fiyewu ale bɛ tiɲɛ de kɔ a b'a dɔn n ye ɲuman min kɛ Mali kɔnɔ a b'a dɔn n ye fantan. bon o y'a sɔrɔ n y'a fɔ Sarafo ɲɛna n ko Sarafo ne Ivan bɛ kɛlɛ kɛ n tɛ cɛ ka dɔrɔmɛ fɛ n tɛ muso ka dɔrɔmɛ fɛ n ko ko kɔnɔna na a bɛ n'a ka dɔ ye ne bɛ se ka n yɛrɛ fana ka vocal bɛɛ jouer an y'a bɛɛ dilan cogo min n b'a bɛɛ jouer pour que aw ka bɛɛ lamɛn mais o la vidéo bɛna janya kojugu n ko n'a ye wari fɛn o fɛn min proposer i ye kana sɔn wari la n'a ye wariko kuma f'i ɲɛna a fɔ a ɲɛna n'a ye wari d'i ma i b'a a haramu an ye baara kɛ o cogo la fo ka se bi ma mais bi rendez-vous laban min tun bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ Denkɔrɔ ye rendez-vous reporté mais a ye rendez-vous reporté a bolila de ka t'i da Maɲanbugu actuellement Denkɔrɔ bɛ Maɲanbugu a bɛ ka vidéo in lamɛn mais san'a ka taa Maɲanbugu a ye 40,000 de ta k'a don mana dɔ kɔnɔ k'a kɛ komi furamugu de don k'a d'a ka petini dɔ ma petini in tɔgɔ ko Alu Kamara si je ne me trompe pas a vocalu bɛ yan quoi parce que u bɛ ka action mɛnɛ wagati min ne ni Sarafo bɛ kuma na 40,000 CFA a y'o de ta bi a kɛra bi Mali. alors balimaw aw yɛrɛ bɔra sisan k'a lamɛn ko Denkɔrɔ ye 40,000 CFA de ta k'a kɛ mananin kɔnɔ k'a di petini dɔ ma ka taa di Sarafo ma maliyɛnw e maa min ko k'e nana arnaqueur dɔ de démonteli la e maa min ko k'e nana ko ka na fantanw ka hakɛ de ɲini ko ka segin fantanw ma e Sarafo bɛ se k'a fɔ k'e ma fantanw kasikan mɛn ne Idriss ka vidéo kɔnɔ e Sarafo bɛ se k'a fɔ k'e ma fantanw kasikan mɛn Denkɔrɔ ka da la e ye 40,000 mun minɛ e b'a dɔn tigitigi Denkɔrɔ wɔsi tɛ e b'a dɔn nin ye fantan dɔ de ka wari ye ni mun taara k'o di e ma e Sarafo b'a dɔn ko silamɛya la i bɛ kuranɛ min fɔ o kuranɛ yɛrɛ ko fɛn fɛn haramu ye a kana don silamɛ kɔnɔla la
Alors, ce que j'arrive pas à comprendre, comment se fait-il que et sona kan wari mine tebna fosa ki halala de do kiko dun o mumbo ke halala e tara arnaqueur do kele ka klaka arnaqueur ga warmine ko dun elo arnaqueur jone kausa ni join malio anga lame k'a di o cɛ in ma a yɛrɛ bolila a taara i da maɲabugu n ko so fɛn o fɛn bɛ sarafo bolo a ye fɛn o fɛn min san sɔngɔ min na min bɛ yɔrɔ min baara min bɛ ka kɛ kɛwale min bɛ yen a y'a bɛɛ de di an ma 40,000 de dira sarafo ma bi anw tɛ ya sonyani kama an tɛ ya yuruguyuruguko kama an tɛ ya trɔmpeli kama an tɛ ya foyi foyi kama n'a ka d'an ye an t'a fɔ kɛlɛ nin ne donna na n ye financement min k'a la a kɛra ala ɲɛna a kɛra kira ɲɛna n ye sarafo bila wale min na alors malien a ko sisan ko n'a ka d'olu ye k'olu tɛ 40,000 ko kuma in fɔ munna u ye 40,000 ko kuma in fɔ parce que sisan denkɔrɔ binna sarafo nana ni vocal dɔw ye ka n'a di Lion Ivan ma u commencera k'o vocal jouer aw dun b'a dɔn communication de bɛ denkɔrɔ fɛnɛ bolo denkɔrɔ ka communication bɛ yen nin yɔrɔ in na n b'ale fɛnɛ fo vraiment a ye combat kɛ il est tombé les armes à la main n'o ye Mali 12 ye hali n'a sɔrɔ diɲɛ burujali vidéo fɛn fɛn tun bɛ fɔ ne k'a b'a bɛɛ ta k'a bila a ka page sanfɛ je peux dire que les gars vraiment a y'a ka communication kɔni assuré mais seulement face à Idriss Martinez Konipo il faisait pas le poids parce qu'à mener la yɛlɛ di mais c'est un gars que je salue parce que le combat vraiment c'était bien quoi, c'était divertissant mais la mun fɔ dɔrɔn ça va nous manquer quoi parce que le combat c'était bien quoi, il fallait qu'on se donne les coups. Est-ce que vous voyez aw ni ala cɛ sarafo tun bɛ bɔ ni denkɔrɔ ka vocal ye ka n'o di Ivan ma ko denkɔrɔ tun ma 40,000 vocal bɔ ko k'o di Mali 12 ma k'o tun k'o bila a ka page sanfɛ kɛcogo tun b'o la kɛcogo foyi tun t'o la donc maintenant u yɛrɛ bɛ kɔn k'u jabajɛya comme ça hali n'a kuma fɔra a bɛ fɔ o kuma na nin kɔni tun fɔra déjà ça mais sarafo 40,000 nin i m'i ka minɛta minɛ dɛ n b'o f'i ɲɛna bi n b'o f'i ɲɛna sini 40,000 mun n'i y'a minɛ fantan dɔ ɲɛji don i kan k'a lasegin ni hɔrɔnya b'i la i kan k'a lasegin ni danbe b'i la e b'i ka silamɛya fɔ cogo min na n'i ye o silamɛ ye i kan k'a lasegin nka 40,000 e b'a dɔn ne b'a dɔn visa ko in i ye dɔɔnin di dɔ ma o ko la n bɛ dan ye n'i nana panga politique kɛ an bɛ na n'i ka dossier ye mais n tɛ se e ma n y'o de f'i ɲɛna dɛ ne to yen k'i to yen t'i ka sira fɛ an tɛ ɲɔgɔn ye sira la voilà donc an ka jɛ an ka lamɛn. ye fɛn min d'a ma n ye a bila condition min na a kelen tɛ k'a kɛ ani mɔgɔ wɛrɛ de fana don a terikɛ a n'o de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ n ye min k'a kɔnɔ a bɔra ne de kun a dɔrɔmɛ ma bɔ cɛ kun a ma bɔ muso kun mais bi de fait que a ye rendez-vous fauché a ye 200,000 francs CFA de don mana kɔnɔ k'a di kamalen ma mais n t'a dɔn n'a ka baarakɛla in n'o b'a dɔn ko wari b'a kɔnɔ ou bien n'o t'a dɔn mais o ye wari alu i ye mana finman min di sarafo ma bi 200,000 francs de b'a kɔnɔ ko sarafo k'a ta a k'a kɛ ka crédit ni fɛnw san vidéo kama a yɛrɛ ye vidéo dɔw dilan cogo fɔ an ye ani sarafo yɛrɛ ye vidéo dɔw kɛ o fɛnw u bɛɛ bɛ yen a bɛɛ bɛ n kun yan o kɛra kunun ni kunna sini mais bi rendez-vous laban parce que ne ko sarafo ma n ko pression bonyana kow bɛ ka walanta bɛ ka bonya il faut que an ka ko c'est-à-dire an ka secret dévoiler le plus rapidement possible n ko sinon a laban mɔgɔw bɛna siga wɛrɛ don an na min ni an y'a dabɔ min kama o tɛ kelen ye bon an ka combat laban de tun ye bi an tun bɛ fɛ ka taa fɛn wɛrɛw de ɲini a fɛ wari tɛ dɛ ni o ye dalilu wɛrɛw ye ni o ye tagabolo wɛrɛw ye n'o y'a ka ko wɛrɛw ye mais an ye gundo min sɔrɔ alhamdulilayi nin temps in kɔnɔna na o b'an bɔ parce que n'an k'an bɛ ko in sama ne bɛ ko in sama k'a sama k'a sama ni mɔgɔw tun ma pressé mais a bɛ kɛ nɛni ye kojugu sarafo ma mɔgɔninfin miiri de ye ɲɔ kɛ gulɔ ye fɛn dɔ bɛ yen n'a. Alors malien ni yɔrɔ la n bɛna fɔ n ko tiɲɛ tɛ k'u pressera ou bien k'u ma pressé walayi tiɲɛ tɛ nin don de denkɔrɔ binna c'est ce jour là où la police est partie chercher denkɔrɔ a kɛra o don de
Donc maintenant pour sous tara dengoro ñini ou ba do ko film kon bana déjà. Donc moi ne ka famiyal la de comme Ivan era ñumana ko ne ka analyse u kan bibina u yɛrɛ dama bɛ se ka taa bɛn a kan ka vocal ci ɲɔgɔn ma bɔ sara fo an b'a fɔ i n'a fɔ ko par exemple an kun kumana de domaine vocal ci ma tantôt an b'a planifier ka plan dilan mais nin plan tiɲɛ t'a la bi tiɲɛ t'a la sini sarafo était parti ko sarafo b'i kale kuranɛ de la ko wallahi ko ni anw ma fara dengoro la tile mugan ka cɛ ko an bɛna ye an ɲɛ la k'i kale kuranɛ la ale dun ko k'a ye silamɛ de o tuma a b'a kale kuranɛ la nkalon kan pourquoi a bɛ 40,000 minɛ n'a kun tagara ko ka taa sarafo espionner 40,000 minɛ kun ye mun de ale dun an ye vocal min lamɛn ni dengoro bɛ k'a fɔ ko sarafo ko ni wari dira ma k'a bi kɛlɛ tiɲɛ depuis i b'a dɔn ko incohérence bɛ yen nɔ est-ce que vous voyez depuis là-bas tu vois qu'il y a l'incohérence ne dun tun y'a fɔ a don direct la n ko dengoro bɛ ka Mali 12-12 enregistré di ou bien dɔ de sigilen don a gɛrɛfɛ a bɛ fɛ mun k'a lamɛn ale Ivan tilala k'a fɔ ko sarafo de kun sigilen don dengoro gɛrɛfɛ donc maintenant an y'a mɛn o vocal la dengoro yɛrɛ ko ni wari dira don o don sarafo ma k'a bɛ kɛlɛ in bila k'a sen t'a la ko a tɛ wariko la ne ma mun faamuya n'o tilala ka 40,000 minɛ logique jumɛn de b'o la ou bien a ye mun fɔ mun bɔra a da kɔnɔ n'u b'a dusukun kelen tɛ wa n y'o de fɔ aw ɲɛna a ye Idriss to yen vous êtes 3 illettrés wallahi billahi aw illettrés 3 i b'aw fara ɲɔgɔn kan aw ka QI a bɛ bɛn ne ka 1 quart de ma donc a ye ne ka sira to yen quoi n b'o de fɔ aw ye a ye ne ka sira to yen ne tɛ aw fɛ kɛlɛla foyi k'a fɔ ko dengoro ko banna k'an bɛna ɲɔgɔn sama o tɛ ne k'o di aw kana n'a fɔ de k'aw bɛna bɔgɔ biri ka kɛ anw ɲɛ la sarafo était parti il était parti ni dengoro binna s'il est revenu alhamdulilayi an bɛ bɛn o mais k'a fɔ de sisan k'aw bɛna kow dabiri ne ko aw k'o yɔrɔnin de bɔ a la kuma bɛɛ b'o yɔrɔ dɔrɔn de bolo sinon e bɛna fɔ sisan ko wari in dun ko a dun k'i ta don a ta tɛ dɛ n'a ye nin dun a ye haramu dun n'a ko k'a ye silamɛ kɔni n'a ye nin dun a ye haramu dun an ka tɛmɛ ka kuna cogo min n'i y'a da mɔgɔ wɛrɛ joli la a ka kuna o cogo la n y'a dɔn sarafo tɔɔrɔ la a tɔɲɔna masaw bɛ ka nɛni ne yɛrɛ masaw bɛ ka nɛni n ko bɔn bi komi a ye nin kɛ an ka wala sɛmɛ yan bi an ka video lajɔ an ye minnu sɔrɔ an k'an wasa don o la mais a bɛ yɔrɔ min na a bɛna wale minnu wɛrɛ kɛ n ko système wɛrɛ bɛ n bolo o système bɛ na dɔnkɔrɔ n b'a di aw ma mais dɔnkɔrɔ ka fɛn caman bɛ yan ne maliyɛnw nin taani in kɔnɔna na an ye fɛn caman de sɔrɔ an ye baara caman de kɛ 40,000 min fana dira sarafo ko ma ko ale ti wari in fɛ ko a b'a di a fana terikɛ ma n ko non ne ye dépense min kɛ ne y'a kɛ ala kama n y'a kɛ kira kama n y'a kɛ malidenw kama n y'a kɛ Idriss bonya kama n y'a kɛ an kɛlɛkɛɲɔgɔnw minnu bɛ k'an dɛmɛ kɛlɛ la n y'a kɛ pour que an bɛ se ka fɛn dɔ de sɔrɔ mɔgɔ ma dɔrɔmɛ di ne ma ma dɔrɔmɛ ɲini mɔgɔ fɛ n y'a kɛ ka ivoiriyɛnw sauver ka kɛ ka burkinabɛw sauver sénégalais ne balimaw de don n ko donc 40,000 min dira aw ma bi ni n sigira video la n b'a kuma fɔ 40,000 i halala de don aw halala de don mais a dɔrɔmɛ kelen ne Ivan n y'a haramuya fo yan fɔ kiyama mais sarafo 40,000 ne i ko de ko ne ye dépense minnu kɛ ko ka bɔ a la n y'a bɛɛ haramuya i ni terikɛ a ye wari in tila aw ni ɲɔgɔn cɛ aw halala de don an garisɛgɛ kɛra min ye dɛnkɔrɔ ka ko la maliyɛnw wariko ta fan fɛ o ye nin de ye anw tɛ yan pour que ka mɔgɔ karese an tɛ yan pour que ka bin mɔgɔ kan an tɛ yan pour que ka fɛn dɔ dogo mɔgɔ la sara voilà donc maliyɛnw je pense que aw yɛrɛ y'a mɛn sisan k'u garisɛgɛ kɛra mun ye wariko ta fan fɛ dɛnkɔrɔ bolo k'o kɛra 40,000 de maliyɛnw a ko k'ale ye wari dɔw de bɔ ko ka ninnu bila déplacement ni fɛnw na ne ye wari min bɔ nin dɛnkɔrɔ ko in na ne yɛrɛ Idriss ne ye wari min bɔ nin dɛnkɔrɔ ko in na ni n y'a fɔ e Lion Ivan ɲɛna sisan e yɛrɛ bɛ western dɔ ci ne ma 100 wallahi hali k'a dan ne bɛ crédit minnu dɔrɔn ta ka wele ne tɛ Mali la o n ko ne bɛ yan de ne bɛ crédit min ta ka weleli kɛ ne bɛ mɔgɔw bila ka taa terrain min kan ne avocat minnu ta a ka bon hakili ma mais sarafo ka jadi sarafo dɛnkɔrɔ ka wari ne Idriss Martinez Konipo kɔnɔ n y'a haramuya de teku billahi n y'a haramuya de dɛnkɔrɔ ka wari ne kɔnɔ o ye ne su de sinon kɛcogo t'o la donc n'i ko k'u halala de don k'u k'a dun ko parce que k'aw ye wari dɔ de bɔ c'est que wari in bɔli a ma se aw kɔnɔ hali sisan mais ne b'o de fɔ aw ɲɛna i ka cɛ min bila ka na ne neni bonya min tun bɛ ne ka i ka yɔrɔ la a y'a bɛɛ de bɔ ne ka i ka niveau la parce que n'i y'a ye ne yɛrɛ sɔnna fɔlɔ ka e Lion Ivan lamɛn n'i y'a ye ne sɔnna k'a fɔ ko ne b'i ka téléphone yɛrɛ ta an ka kuma
parce que mbiye ton comportement na Facebook sans fait mbulu yene nyondi ite mo neni ite mo buruja itatese mo ma mais neni ora na vidéo intige parce que neni do bala ka bo hakilima neni jugu nunu ko fone Idriss Martinez ko nimpoma e ka kla ko ta ko bla yere ka page sans fait aka bo hakilima Lion Ivan mais ubo de fo ko neni ni o argumentanya di madame Konpo ne la moto komi ka éducation donner là o tse ka ne permettre ko be mo neni quoi donc l'état ou neni ne bna ninga prévu de na ko prévu bobolo obe bonay preuve contre prévu dalilou contre dalilou sinon quel côté quoi est-ce que vous comprenez quel côté voilà donc maintenant ambe segingana ambe bolion Ivantin kono je pense que familial sura là ku garsige kera muyo ko kera wabina ni bonne garsige kera zero farani donc anga segingana sisan anga vidéo kono la anga chela metukuni kono bana pe ni ye tiɲɛ fɔ ni ye nkalon tigɛ billahi ni ala ka nin tigɛ o kuma dɛkɔrɔ kɛlɛbagaw an ka ɲɔgɔn lamɛn an ka ɲɔgɔn bilasira a ye ko in ɲɛɲini k'a bila k'a jɔ sen kan dɛkɔrɔ nana fiɲɛ tigɛ minnu na o n'olu kɛmɛ ka wari d'aw ma k'a fɔ aw ka dɛkɔrɔ kɛlɛ a ye sabali maa ye k'i danbe ta ni sanu ye i danbe ta ni wari ye i danbe ta ni hɔrɔn i ka hɔrɔnya ta ni sanu i ka hɔrɔnya ta ni fɛn bɛɛ nafolo minɛni maa la ka taa kɛlɛ nkalon kan fudu wa i tɛ safa la k'i don jahanɛmɛ kɔnɔ donc sarafo bɔkan filɛ ka nin fɔ a ye bi vendredi ni ala sɔnna ma le 6 avril sarafo bɛ don dɔkɛrɛ ka kɛlɛ kɔnɔ à 100% a ma mɔgɔ wele dɛkɔrɔ ka baara kɛcogo nin t'o dɔn nka ko bɛɛ ma n'i ka baara ma ɲɛ a bolo a b'i ka wari segin ma wa an ye preuve sɔrɔ k'a fɔ mɔgɔ fana na olu ka wariw segin'u ma aw tɛ ɲɛngoya dabila a ka kafiriya dabila a ka fara cɛ la maa o maa ye video kɛ dɛkɔrɔ kan tile 20 de b'aw bolo billahi tile 20 a bɛ dɛkɔrɔ to yen pewu ni kuranɛ cɛ sabu voilà donc mbalimaw aw yɛrɛ bɔra k'a mɛn sisan a ko cɛ o cɛ n'i bɛ vidéo kɛ dɛnkɔrɔ kan tile 20 de b'aw bolo o tile 20 kɔnɔ aw bɛ dɛnkɔrɔ to yen k'ale ni kuranɛ cɛ mɔgɔw ye nin dɔn ni mun de ye Facebook sanfɛ o y'a ka silamɛya di mɔgɔw ye nin dɔn ni mun de ye Facebook sanfɛ o y'a ka ala ɲɛsiranya di n'o tigila mɔgɔ bɛ k'i n'olu ko ko piège don dɛ komi u yɛrɛ ko ko piège de don ni piège don a bɛ ka tila k'i kale kuranɛ de la cohérence bɛ min maliyɛnw a ko k'ale ni kuranɛ cɛ an bɛ dɛnkɔrɔ to yen ale bɛ tile 20 de di anw ma n'a ma dɛnkɔrɔ to yen ale ni kuranɛ cɛ silamɛ bɛ se k'i kale kuranɛ la nkalon kan wa o ye ne ka ɲininkali ye ka lase sarafo ma sarafo n'i ye silamɛ ye dɛ ni e ye silamɛ ye komi ko i bɛ silamɛya kɛlɛ de la est-ce que silamɛ bɛ se k'i kale kuranɛ la nkalon kan wa n bɛ fɛ i ka bɔ i ka jaabi o yɔrɔ la yɔrɔ tɛ se ka kɛ dɛ c'est quasiment impossible donc k'a f'i ɲɛna kɛlɛ ti ne ni ɲɔgɔn cɛ foyi foyi tɛ aw ne ni ɲɔgɔn cɛ ne ko dɔrɔn de vraiment le fait k'i tagara dɛnkɔrɔ fɛ yen nɔ dɛnkɔrɔ binnen ka tila ka boli ka na tuguni k'i bɛna fɔ de ko e kun tagara mission de la nka a ma don ne kunkolo fɛ et pourtant a ma don kunkolo fɛ bi a ma don kunkolo fɛ sini parce que Lion Ivan fana ko wayi ko ale de kun y'i bila ka taa mission na ale ye mun da e kan ne b'o dɔn ale b'o dɔn ne n'ale yɛrɛ ye mun da e kan inbox kɔnɔ an b'o dɔn ale bɔra ka mun fɔ e ma vidéo la n y'a je san diɲɛ bɛɛ y'a lamɛn k'a bɛna bɔ i kama n t'a dɔn n'o de kama i seginna ka taa fɛ yen ne t'a dɔn ne ma kɛ ala ye k'a dɔn mais ne bɛ mun fɔ aw ɲɛna dɔrɔn nin ko je pense que a banna quoi t'i ka sira fɛ ne ka taa n ka sira fɛ kana to ka bɔ ka vidéo kɛ ne kan ne y'a f'i ɲɛna ko ne tɛna vidéo k'aw kan tuguni aw tɔgɔ tɛna bɔ ne da kɔnɔ mais bi i bɔra i ye vidéo kɛ ne kan i y'a yira comme quoi ko kɛlɛ tɔgɔtigi ko ani kɛlɛ cɛfarin k'olu tɛ kelen ye donc i y'a fɔ ko ne ye kɛlɛ tɔgɔtigi ye mais aw de ye kɛlɛ cɛfarin ye donc comme aw de ye kɛlɛ cɛfarin ye aw ka taa ni kɛlɛ in ye aw ka kɛlɛ in ta mais ne kɔni b'a dɔn ne bɛ kɛlɛ in daminɛ tuma min na o wagati la hali e kun tɛ se k'i sigi k'i imaginer un jour k'e bɛna dɔn dɛnkɔrɔ ka nin système ye mun ye kuma tɛ k'a fɔ k'i b'i sen don kɛlɛ in na kɛlɛ nɔgɔyalen de aw bɛ se ka na don kɛlɛ kɔnɔna la sinon tuma min na kɛlɛ wusulen don fanɛni banɛni tun b'a la tuma min na ko ɲɛngoya don ko juguya don o wagati la an tun b'i ye dɛ donc n bɛna mun f'i ɲɛna vraiment kana na ne défier kana na n se a bout quoi kana na n se a bout parce que n'i ye n se a bout wallahi billahi maa minnu ka wari b'i la a bɛ sara dɛ i kɔni bɛ n dɔn i b'a dɔn ni n ye nin da mun kan n bɛ se o dan na dɛ i kɔni b'o dɔn donc n b'o de f'i ɲɛna i taama se ne ma n tɛ fɛ n taga s'i ma i bɛ ka vidéo kɛ i bɛ n bonya
n fɛnɛ tɛ fɛ ka bɔ bonya kɔnɔla la donc o hukumu kɔnɔla la ne tɔgɔ i ka video la a to yen quoi n fɛnɛ k'i tɔgɔ to yen bɛɛ ka t'i ka sira fɛ o de bɛ n bolo ka f'i ɲɛna quoi vraiment n tɛ fɛ an ka gosi ɲɔgɔn na Facebook in sanfɛ a ma ɲi ma quoi a ma ɲi ma wallahi billahi a ma ɲi ma hali fitinin n y'o de ɲɛf'i ɲɛna n'a ma ɲɛ i bɛ nin kɛlɛ fasuguyaw kɛ o k'a sɔrɔ i yɛrɛ tɛ ka casserole dɔw traîner i nɔfɛ quoi donc k'a f'i ɲɛna à partir d'aujourd'hui n tɛ fɛ ka n tɔgɔ mɛn i da kɔnɔ n tɛ fɛ i ka n tɔgɔ prononcer n'i b'a prononcer dɔrɔn a ka kɛ peut-être ko wɛrɛ ye mun tɛ nin ko in ye quoi nin tɛna kɛ kɛlɛ an ni ɲɔgɔn cɛ dɛ hali ni ne taara Bamakɔ n bɛ t'i fɛ an bɛ te min foyi tɛ yen walayi mais n tɛ fɛ i ka n don ninnu ko ninnu na quoi a man di n ye quoi n y'aw tɔgɔ to yen aw ka n tɔgɔ to yen nɔ voilà ni ne tun bɛ n bolo k'a fɔ i Sarafo ɲɛna donc k'a f'i ɲɛna ko i ka dossier n b'a bila yan mais n'i ko k'i bɛna bɔ de k'i bɛna ci cɔkin cɔn wɛrɛ fɔ n ka di i ye dɛ bilahi n bɛna n'i ka victime kelen ye Facebook sanfɛ n b'o f'i ye dɛ hali su in na sa an bɔra kuma na janni n ka don direct kɔnɔ donc n bɛ dan o dɔrɔn ma i ka visa ko affaire a ko bɛ cogo di point à la ligne donc an bɛ e ka o dossier an b'o fermer o yɔrɔ la voilà donc n balima Facebook jama je pense que direct a janyana kosɛbɛ voilà komi n y'a fɔ aw ɲɛna fɛnɛ et puis essai ninnu ni fɛn ninnu kun don donc ni ne tun bɛ n bolo su in na k'a fɔ aw ye k'a fɔ ko Benin TV a bɛ n bolo kɔnɔ mais n tɛna ale gosi parce que maa t'i ka sama faga mugu ci zonzan na k'a fɔ Benin fɛnɛ ɲɛna i ka ne to yen i ka ne tɔgɔ bɔ i ka vidéo la sinon a ma ɲi ma an ka segin tuguni an ka Benin lamɛn an ka sɔrɔ ka vidéo kun cɛ Benin bɛ ka négociation min kɛ hali gorobaraw minɛli o wari ko an k'o fitini lamɛn. Ouais, Benin. Ah, avec les travaux. Oui, ça va. Koka ya. Ah, donne. Mais Benin baro ne jigire la kosɛbɛ. Mun na ta? Wallahi ne jigire la. Amuna. Benin nin dengoro bɔra ka wari di e ma moto mobili de ta ka di ma sisan i bɛ boli boli a nɔfɛ a bɛ dɔɔni dɔɔni d'i ma. Ayi ba ni fa cɛ o ka wari dilen mɔgɔ minnu minɛna kɔrɔ e de taara n'u ye normalement e de kan ka wari bɔ k'u labɔ e tilala k'a jɔ n'o ye e bɛ tila tuguni ko masa min y'a la ye ni 40,000 de tɛ négocier o ko la ne k'a essayer k'o arranger tuguni pour que e bɛ se ka dɔ sɔrɔ manager ninnu bɛ se ka dɔ sɔrɔ. Non Larry i bɛ na mɛn non Benin ka jugu. I ka jugu ala b'a dɔn i ka jugu kira b'a dɔn i ka jugu tiɲɛ e bɛ mɔgɔ min nɔfɛ a b'i défend a bɛ fɛn d'i ma a bɛ ka fɛn di nɔfɛ mɔgɔw ma o ka maɲumantɔ warinin dilen ko ka taa ka mɔgɔw labɔ i ko fɔlɔ ko k'a kɛ 40,000 ye mais 1 million 200 ye mais ne b'a dɔn o ye kuma dɔrɔn de ye quoi l'essentiel est que cɛ yɛrɛ y'a yira k'a fɔ nin dɔrɔn de b'a bolo a bɛ se ka nin de kɛ a bɛ ɲɛguwan ni kamanagan de kɔnɔ. Voilà donc ko cɛ bɛ ɲɛgan ani kamanagan de kɔnɔ miliyɔn 1 ma se ka sɔrɔ a bolo k'a ka mɔgɔw labɔ 100,000 ani 40,000 o de sɔrɔla a bolo Benin yɛrɛ bɛna fɔ yɔrɔ min na k'u bololankolon kana bɔ a la n y'a fɔ aw ye an bɛ sɔrɔ k'o fitinin lamɛn an bɛ sɔrɔ ka ɲɔgɔn bila o yɔrɔ la voilà an k'a lamɛn. Nous, ma femme, 700 000. Voilà, maintenant, donc, nous pouvons faire, et si nous négocier 500 000, maintenant, 200 000, donc, maintenant, qui est né, à l'issue, on se refait pour nous. Parce que déjà, il faut que il faut que et si on a ça, on voilà, voilà ça, on fait un la fouille. Non, Benin, respect à toi, Bilaye. Hali chou, au ka kasange sani, Benin ba ta dun, bloco fouille ta la. Mais pourquoi on te ka vocaline berger, nous coutume follow quoi, parce que ni vidéo inte Benin nga vidéo, mais na to na na priki praga dromba boka di jema. Ni conversation kon la warim sarala, asarala to di asarala jongi, a bébé ano. Tout est complet. Vocaline, vocal de ngora de mais do bala les 5 minutes, do 3 minutes, mais te fait ko lu berger follow quoi. Parce que vraiment warsaram nun kera la kam nun bla a comme on était intéressé quoi gorobara nun ka nu aidara nun on était intéressé mais dongo tout ni dengoro minela ko war de tara proposer ko ka klaka dengoro bla o don ni Idriss be soro ka do kele kono la sinon nunu woni nunu ga minele era kuntene arranger mo gam nga minele be ne arranger o dengoro di mais dengoro ta konna na fora ko war de sarala ko ka dengoro bla parce que a bebian a kuma kan bebian war sarala join war sarala to di war termela to di a bebian tout est ici. Nous le faut avec Idriss Martinez Konimpo, n'est pas chemin évité. Balma Facebook Jama, vraiment, n'est pas un clos garçon chouina, au Balma ke Idriss Martinez Konimpo, donc vraiment, bah, faut surtout, mon nous bekene qu'on l'a jusqu'à présent, mon nous en démeni, combat qu'on l'a, mon nous en soutenu, ou ma sega, ou manina,
munnu bɛ taa halan défend wal page sanfɛ vraiment k'a fɔ aw ɲɛna ko ne Idriss Martinez Konipo n bɛ ala deli n ye jɔni de mais n ye ko caman ye n ye lutte caman ye Facebook sanfɛ munnu caman laban jɛngɛna n b'a ɲini ala fɛ ala kan'a to ne Idriss don kelen k'a fɔ n bɛ taga n yɛrɛ feere wari kama ou bien ka n danbe feere wari kama n b'a ɲini ala fɛ aw ye danaya min ta k'a da ne ka bi n ka se k'aw ka danaya lafa n y'a ɲini ala fɛ aw ye danaya min ta k'a da ne kan ko n ka fantanw ka kɛlɛ kɛ n ka se k'a danaya lafa dɔw yɛrɛ y'a sɛbɛn o don n ka vidéo la ko ouais ko Idriss ko ka taga commune 5 la ko ka taga Mali la ko ka taga kɛ député ko pour que ko ka taa fantanw défend o bɛɛ bɛ ala de bolo mais n kɔni bɛ mun fɔ aw ye ne ka objectif y'o de ye ka fantanw défend sans aucune arrière-pensée wallahi dɔrɔmɛ kelen ko k'o bila n kun na ko n bɛ ka fantanw défend a tɛ n kunkolo kɔnɔla la ne ko aw de parce que aw de ye ne ka force ye tiɲɛ n y'o de fɔ aw ye tiɲɛ man ka gonɛ ne nana ni tiɲɛ fɔ de Facebook sanfɛ aw yɛrɛ b'a ye u tun bɛ nin u bɛ n buruja nka finalement tiɲɛ de bɛ banke ni dɛnkɔrɔko kɛlɛ yɛrɛ lajɛ ka n ka tiɲɛ ta ko f'u k'a kɛ nkalon ye diɲɛ ka taa coalition kɛ videomaninw ka bɔ k'an gosi k'an bugɔ ka fɛn bɛɛ d'an kan ko pour que k'u bɛ se ka n déstabiliser kɛlɛ kɔnɔna la mais tant k'i bɛ tiɲɛ kan i bɛ jɛngɛ nka i tɛ bin quoi finalement a y'a fɔ a videomaninw ɲɛna k'u bɛ min di ko dɛnkɔrɔ mago b'u la bi de u ka bɔ u kana dɛnkɔrɔ défend u tɛ se o de la mɔgɔw ka tugu i ka hɔrɔnya kɔ i ka tugu i ka danbe kɔ i ka tugu i ka dignité kɔ fɛn min tɛ adamaden janfa o tɔgɔ ko tiɲɛ aw salamu aleykum